Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Friday spoke highly of the unique architecture of Russia-China ties, and the two countries' joint efforts to strengthen bilateral cooperation and solve international problems. Конечно же, Россия и Китай дружно вместе с другими единомышленниками отстаивают нормы международного права, отстаивают нормы равноправия, защиты суверенитета, территориальной целостности государств, урегулирования всех кризисов политическим путем, не вмешательство во внутренние дела какого-либо государства. As Russian President Vladimir Putin plans to visit China early next month, Lavrov said that the two heads of state are expected to cover all aspects of bilateral relations and cooperation during their talks in Beijing.